أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن. وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله. المعافي بسم الله. الفتاه بسم الله. الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا متى هو إلا هو. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا. الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها ومن سلك عدو ترفع في النهار إذا جلاها ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم سهل له ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي أمدو فونا السلام يا كفولي. سكت الله وكاكا. أمي السلام فونا الجنة كفولي. نبي أشينا. نبي أنت حكي أمي تنين دلا. أدو. Nous sommes le lundi 22 novembre l'an 2021. سكت الله. Anama yang batula dengan Isa bangini kofe. Samba fla. Ni sinju muga. Ani sangele. Ni kalota. Ni kalokele. Ni tle muga. Ani tle fla. Est-ce que ada fara? Anani Usman Slamo ka jatema. Le kiraba ka faso la sanyi. Ishina ma ba kiraba yi. Ambe o samba kele na bi. Ni seji kɛmɛ naani ni san bi naani ni seji saba ni kalo naani ni tile tan ani tile wolonwula an b'o la su in na gabiyaji la. an bɛ gabiyajikaw fo. An bɛ foli fɔlɔ gabiyaji dugutigilakaw la ka dugu kolatigɛw fo. Ka gabiyaji dugudenw fo ka dugudenw fo ka sigin fɛ fo hali k'a tɛmɛbaa bɛɛ fo. O foli kɔfɛ an bɛ gabiyaji diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an ni minnu n'u bɛ diinɛ kelen na ani an ni minnu n'u tɛ diinɛ kelen na. Dobiya
a fɔ fɛn min ma mɔgɔya bolo ko liberté a dafara silamɛya de la. Allahu akbar ni tiɲɛ ye. Abatu. Min bɛ liberté dugu ma a bɛ fɔ o ma ko bɛnkanni l'oppression. Tiɲɛ. Allahu akbar. Min fana yɛlɛla liberté sanfɛ a bɛ fɔ o ma ko baganya libertinage. Allahu akbar. Nati. Ayya. Liberté ye mun de ye ko kan nabilali k'i kan nabila o kɔrɔ k'i kan hɔrɔnya. Ala ye mɔgɔ kelen o kelen dan a ye o libre arbitre de don i la. Allahu akbar. Nati. B'a dɔn. Mɔgɔ danna dɔrɔn i ni fɛn dɔ bɛ na o fɛn in o tɔgɔ ko hakili ale ka firinfirin tɔgɔ de ko miiri. A ka miiri ninnu firinfirin ninnu a bɛ jaabiw bɔ a la a bɛ kunu kɔfili ye k'o matanga cogo ɲɛɲini ka kunu tɔnɔ ye k'o ɲa bɛn sini nin kɔsɔn Ala ye jagoya bɔ diinɛ na. Ala mana ni diinɛ ye ko a b'a imposer mɔgɔ kan parce que Ala mako tɛ diinɛ na. Ara mɔgɔ ŋunanŋunan ninnu de bɛ sira jɛɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bien bɛ kuranɛ kalan fɔlɔ wa Ala ko inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamina ka fɛn fɔ min t'i kɔnɔ o ye nafigiya de ye Ala ka sani o ma ni Ala ko i ma ko a karilen don tiɲɛna a karilen don Ala karilen don ka bɔ diinɛ n'a tigi kɔ Ala mako t'a la. An bɛ na kɛ n bɛ se k'an ya taama kɛ. Mais a ye fɛn min da n'o tɔgɔ ko mɔgɔ le ma kari ka bɔ diinɛ kɔ. Donc diinɛ tɛ yen Ala kama diinɛ bɛ yen mɔgɔ kama o tuma diinɛ ye mɔgɔ kungo ye Ala kungo tɛ o de kosɔn Ala ye hakili d'i ma a ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. A ye masiya kɛ fila ye takwinan wa tashri'a ka dɔ kɛ o y'i dan cogo de a diyar'i ye i b'a kɛ a ma diya i ye i b'a kɛ o masiya ye takwinan faamaya t'i sen bɔ a la fandaya t'i sen bɔ a la denmisɛnniya t'i sen bɔ a la mɔgɔkɔrɔbaya t'i sen bɔ a la n b'o fɛn saba jate ka tɛmɛ a fɔlɔ ye to dun ye. Siga t'a la o don. Haya. I bɛ se k'i ban sun na o da ka diya i la mais n'i ban to la ko wɛrɛ b'a la. Siga t'a la o wɛrɛ b'a la dɛ. Konate. Ala y'i dan k'i laɲun n'o ye n'o tɛ i ka dumuni ta ninnu nafolo ɲininaw ɲininka ta min i b'a ta ka dumuni kɛ ni dumuni kun t'i la fiyewu ko f'i bɛ se ka tan fara i ka ko dɔw kan a kun b'i mako ɲɛ mais a nani tɔɔrɔ parce que n'i ye dumuni kɛ fɛn caman bɛ dumuni nɔfɛ. Siga t'a la o ye tiɲɛ dɛ Konate. Nka doni dɔw b'a nɔfɛ. A b'a nɔfɛ dɛ. A bɛ se k'i lahalaya yɛlɛma kuma dɔ i kamalenkɔrɔ san filɛ nin ye bon dumuni kɛ k'i sigi i bɛna kuma dɔ ka na k'i déformer dɔɔnin. Siga t'a la a b'a kɛ dɛ. A b'i giliya a bɛ na ni bana ye fɛn caman bɛ dumuni nɔfɛ fɛn minnu bɛ dumuni nɔfɛ ni sira wɛrɛ kun bɛ yen balo cogo wɛrɛ kun bɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ dumuni tɛ bi m'a dabila. Siga t'a la a bɛ dabila dɛ. O ye Konate baraci. Parce que a bɛ ko caman fana wele. Walahi ne tiɲɛ. Kelen. A filanan a y'i diya i b'i la a m'i diya i b'i la. Siga t'a la. I bɛ sunɔgɔ. Ne tiɲɛ dɛ. Ni k'i t'a to Ala ta la i b'a to dɛbɛ ta la. Wuli b'ale la ne tiɲɛ. Bilahi i b'a fɔ Ala ma mais a ti ku i la i k'a fɔ i ka matila ma ko n'i ye su 7 k'o la an b'i su don. Siga t'a la i bɛ taa dɛrɛ o ye Konate. Haya. O masiya ye takwinan o sɛbɛn Ala kun bɛ se ka diinɛ kɛ ten ka diinɛ kɛ i y'o sunɔgɔ. A ma kɛ ten dɛ. Tiɲɛ. A faamuna. Kojugu. Donc diinɛ ko a y'a faamu diinɛ tɛ Ala kungo ye dɛ Ala yɛrɛ mako tɛ diinɛ na Ala mako ma se diinɛ ma mais mɔgɔ de mako sera a ma comme Ala ka mɔgɔ da mɔgɔ mako bɛ se ko minnu ma Ala y'o wajibiya yɛrɛ kan wa alallahi kasdu sabil ko ale y'a wajibiya yɛrɛ kan a ka sira ɲuman yiri la o tuma a bɛ mɔgɔ bila ka na sira yiri la o tigi min bɛ wajibiya o kan o ye sira yirali de ye o bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ kɛlɛ k'a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ sa a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ faga a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ datugu a kɔsɔn a bɛ wajibiya kan hali n'a bɛ kɛlɛ a kɔsɔn mais n'a ye diinɛ lase sɔrɔ ka ban a ka kɛlɛ bɛ ban ye wa ma ala rasuli illa al balagh diinɛ kɛlɛ bɛɛ filɛ. Konate ne tiɲɛ dɛ.
o kuma ne b'an diinɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo yan mun n'u ma bere ta an fɛ k'a ti fɔ mun n'u ma goɲɛ ta an fɛ k'a ti fɔ o kuma anw n'o bi ku ala ka jama filɛ an ka kuma siga t'a la o ye Konate Alahu akibaru a ye bɔ n'an ka dalilu ye an ka bɔ n'an ka dalilu ye diinɛ y'o de an ni mun n'u tɛ diinɛ kelen na silamɛya kɔnɔ ko kɔni tɛ o ayi Konate ala k'i mɛn kɔrɔ ala ye kelen ye ala mɔgɔ tɛ kelen ye tiɲɛ ye kelen ye tiɲɛtigi tɛ kelen ye ala ye kelen ye sira minnu n'u b'a sɔrɔ o sira ninnu minɛ cogo tɛ kelen ye sira ye kelen ye dɛ sira taama cogo tɛ kelen ye an filɛ nin ye sira in kan a taama cogo ye kelen ye de dɔw t'u sen na dɔw tɛ wotoro la wa dɔw tɛ nɛgɛso kan wa dɔw tɛ mobili kɔnɔ wa sira ye kelen ye a taama cogo tɛ kelen ye o y'o de wele ko masabu i ɲɛ bɛ kuma tɔ taatɔ la wa an nana ninnu kalan yɔrɔ di an nan'u kalan de et puis an ti don n'i ye kilasi la dɛ miniti saba b'i bɔ walada 3 minutes ne bɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ fo tabali in kan yan ani mun n'u bɛ diinɛ kelen na ani mun n'u tɛ diinɛ kelen na min ka walada y'i sɔsɔ dɛ oui i y'a faamu ɲɛjugu de kan k'a fɔ ni mɔgɔ ye kafiri ye ni sigara ka kafiriya la a fɔra i k'a dɔn de ko a t'i ka silamɛya de la anw ka silamɛya la ni mɔgɔ min ko i tɛ an ta in na i banna an ta ma o ye banbagaya de o kɔrɔ i kan ka banbaga ni sɔnbaga dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na c'est que e yɛrɛ ma sɔn silamɛya la fɔlɔ parce que silamɛ bɛɛ kan k'o dɔn mais ani ka bere t'a fɛ ou bien k'a juguya o ma f'i ye o tɛ walada la walahi o ma fɔ o ye Konate an bɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ fo tiɲɛ o ni foli ka kan o foli kɔfɛ an b'o foli kɛrɛnkɛrɛn imamuw la an bɛ Afiriki imamuw bɛɛ fo ko kuma ser'u ma u ka kuma a ye kuma minnu ni kuma ka kan karamɔgɔw a ye kuma wa a ka kumalaw woloma farafinna yan Alahu akibaru yan ko in daminɛna yan de ala dun k'a daminɛna cogo min k'a bɛ sigi ten de يبدأ الخلق ثم يعيد كما بدأنا وعدا علينا adamina yandi abi sigi yandi o kɔrɔ ala ko yɛrɛ philosophie bɛ danger de la karamɔgɔ a ye kuma menace bɛ so kɔma silamɛya menacelen don a menace ma bɔ yɔrɔ si a bɔra silamɛ dɔw la imamu a ye kuma ko dɔw bɛ ka kɛ silamɛya tɔgɔ la n'o ko kɛra tiɲɛ ye ko silamɛya ko k'a kɛ ni farafinw nana u bɛ bere ta farafinna dilan kama u bɛ farafinna tiɲɛko bɛɛ kɛlɛ ka farafinna jugu bɛɛ kɛlɛ ka farafinna lanɔgɔko bɛɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛtɔ a bere fɔlɔ bɛ wuli silamɛya la karamɔgɔ a ye kuma fɛn dɔw bɛ ka fɔ silamɛya tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ ni silamɛya y'o fɔ hakilima man ka sɔn a ma karamɔgɔ a ye kuma ni musa jugu tɛmɛna musa ɲuman nɔ na a fila bɛɛ bɛ kɛ musa jugu ye se tɛ ne ye lɔnni tɛ n na k'a dilan mais n tile ni mɔgɔ tile bɛnna min bɛ se ka mɔgɔw sobi lakunu an bɛ kurun min na ka wo yira ko wo bɛ yan o tuma an karamɔgɔ ye wo min yira e kun leleni n'i m'a ye n bɛ kala suru a yɔrɔ la i bɛna ji bɔtɔ ye o biɲɛ de bɛ n bolo dɔn i kana n cɛnnikɛla filɛ dɛ karamɔgɔ ye wo min fiɲalen n bɛ fɛ ka suru i bɛna ji ye sisan ne bɛ karamɔgɔw fo ka tɛmɛ o folen kɔfɛ an bɛ kelen sɛgɛrɛ jama fo mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan dɛ yanni san petero ka jan an bɛ président Fadiga fo a n'a ka bureau a bɛɛ y'a ka vice président bɛɛ y'a ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ y'a ka section bɛɛ y'a sous section bɛɛ y'a tɔnden caman de bɛ yan wa an ka jeliba fana bɛ yan u caman de bɛ yan an ka foli b'aw ye ka deli ala fɛ an ye yan sɛgɛrɛ ala min tɔgɔ la ala k'a tɔgɔ kɔsɔn an ni bana mun nana yan ala k'a fali kɛnɛya an ni dɛsɛ mun nana yan ala k'a fali an ni fili mun sera yan ala k'a fali kɛnɛya
amanga nyana maya fe cogo mi ala ka nganya na maya ka ambuleti ala ka fe cogo mi nyana maya kono ala ka ngati mi ala son ani le yoro mi manga ala ka nanya ba lo yoro nala ba fe mi blanga zigal ala ka no nege go anna nala yi mo ko munu no bonya ala ka no doga yoro ya anna na yi mu kanu ya rabbi ala ka na ujugu ya do ango mi ala son ala nyana mo ko ala ku ga nyana mo ko e salli ala rasul salim konate trabe na yi zambe drofo fédération ta folie là tiens section munu no be ya ani fédération voisinante mo baya no ye subri tiens fédération flami be wele ko hasani ani husaini sigata la odo na yɛrɛ taara bi an bɛna tɔgɔ ɲini nɔrɔ ni sudi la sa an ka fila kɛ ɲɔgɔn kan ka filɛ tiens an ka foli bɛ soberekaw ye an nana olu ka section de la Mbeyaji tiens ni gabiyajikaw san bedro fédération o y'a ɲini ko an ka bisu in k'u fɛ yan alors n'o da kun b'an kɔnɔ k'an bɛ bi k'a bi jan bi la akbar o kuma n b'aw fo kanu na tiens fɛn o fɛn nana mɔgɔ si mana yan k'ale tɔgɔ weletɔ don ayi mais a bɛɛ nana ala kosɔn an b'a deli foroba ala fɛ ala k'an bɛɛ sara de ye mi ala son an baw bɛ yan kojugo bien la maman fédérale bien André n'o ye Matene Ouattara tiens ani an balimamuso Daw Ramata tiens ka bɔ fɔ san Pedro u caman de nana wallahi chama k'u danse wallahi ala ka kɔsiri nɔgɔya mi ala son n'an bɔra yen nam donbiya i yɛrɛ ni so mba ɔhɔ n ko kɔni bɛ n ka walada tɔ ma n bɛ fɛ k'a kun don gabiyaji ya mawuludu walada la akbar n bɛ fɛ ka mawuludu kun don yan tiens donc donbiya miniti 40 singa ne ma sirabe anya di ne ka kuma kira kan la akbar bon kuma kɛra dɔ kan k'o ye kira ye anw ka kira tɛ ayi rabbi dozer imagine dɔw bɛ yira ko kira kun b'a kɛ ten o ye nkalon ye afima la akbar yɔrɔ dɛ hayya min b'an ka ko in diya i b'a dɔn wa a dalilu bɛ kɛnɛ kan de pasi ma f'i ye n ko n'i ye sangafola bɔtɔ ye kogo fɛ n k'a ye kan wɛrɛ fɔ ko dala ka ɲina banbaatɔ la kɛlɛkɛ kuma dɔn wa ne kumana n kɔnɔ kɛ n bɛ dalilu d'i ma kuranɛ na i k'a sɔsɔ ni kuranɛ ye n k'a ye Allahu akbar konate ala n'o tɛ kɔrɔfɔli o bɛ kun ne na sigata la a ti fɔ n ɲɛna le a ti fɔ wallahi a tɛ kunira n t'o kɛ dɛ o la kuranɛ sigi kira ji dakuru ɲɛ kelen tiens dɔw bɛ k'a yira de diinɛ juguw la ko hali kira yɛrɛ ma kisi kojugu kɛ ma donc ko silamɛya ma na ko mɔgɔw ka kojugu to dɛ silamɛya ma sigi jogo kan dɛ ko silamɛya nana de an ka ala bato a k'an ka tiɲɛniw juru mɔnɔ yafa o de ɲɔgɔnna nkalon tɛ diinɛ na subhanallah o konate a barati bato ye kogo de ye ka don i ni kojugu cɛ mais bato tɛ fali ye k'i ka kojugu ta ayi a ti se o konate wallahi a barati hayya an kɛlen la dakoro ɲɛ kelen a dafara konate hayya seli nam kogo don a bɛ don i ni kojugu cɛ Allahu akbar mais seli fali tɛ k'i ka kojugu kɛ ale k'a ta i nɔfɛ tiens a ta ta o Allahu akbar konate hayya seli bɛ jurumu yafa hali mais a ti foyi ta hakɛ la Allahu akbar konate wala wala nin man di ne ye dɛ an ma wajuli daminɛ tiens a bɛ komi kɛlɛ bɛna wuli tabali yɛrɛ kan yan Allahu akbar a tɛ wuli n ko le seli nam a bɛ jurumu yafa hali a tɛ foyi ta hakɛ la Allahu akbar konate hakɛ a barati seli bɛ jurumu jɛnɛya jurumu yafa mais a ti jɛnɛya hakɛ ta hayya wayi hakɛtɔ bɛ jurumutɔ mais jurumutɔ bɛɛ tɛ hakɛ ye i janto i yɛrɛ la i ka kow ka dan jurumu ma n'o tɛ n'i donna hakɛ la ko wɛrɛ nana konate ne tiɲɛ dɛ wallahi a fɔ tun e la suyɛnni jurumu suyɛnni hakɛ mɔgɔ faga jurumu mɔgɔ faga hakɛ mɔgɔ faga jurumu ye mun ye hayya i ya mobili goudron dilannaw y'a sɛbɛn dugu in na yan ko dugu bɛ yan ka école signaler ka baganw tɛmɛ yɔrɔ signaler ka camion bɔ yɔrɔ signaler ka nin bɛɛ signaler
ka tila mobilitigi fana o bɛna min bɛna mobili boli goudron kan ale fana ye tableau yirila bon ko ni turu mɛnɛna k'o kɔrɔ de ko moteur bɛ se ka bloquer kuma bɛɛ ni nin kɛra ta olu y'i signaler sira dilanna y'a seko kɛ mobili dilanna y'a seko kɛ mais e ye mobili sariya violer i m'a turu changer a fɛrɛ man ɲi i m'o contrôler goudron dilanna fana ye goudron dilan ko n'i sera dugu la k'i ka boli 50 km/h i y'o fana violer n'i ka mobili fɛrɛntan ye ka na tɛmɛ gabiyaji k'a traverser 120 à l'heure e ye mɔgɔ fagala de i ma mɔgɔ de sɔrɔ n'i minɛna mɔgɔw fɛ yan polisiw b'i minɛ k'i meloter ka bolo la i kɔfɛ mɔgɔ fagalaw minɛ cogo la ka t'i juger mɔgɔ fagalaw juger cogo la k'i datugu mɔgɔ fagalaw datugu cogo la wa ni polisiw m'i sɔrɔ lahara ni mɔgɔ fagalaw welela i bɛ wele karamɔgɔw bɛ min mɔgɔ faga kokɛla ye mɔgɔ fagala de o don lahagubaru ilo sa nunu ni yɛrɛ ka jan ni bɛ yɔrɔ jan quoi dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ opéré la a ye karamɔgɔw ɲininka o tuma ou bien an bɛ fiko nunu an bɛ diinɛ usu an b'a kalan cogo di de an bɛ kuranɛ filɛ ni ɲɛ jumɛn di bana a fɔra nin bana karima tɛ sinna pour que i ka mɔgɔ opéré f'i ka a ka coagula joli min kɛlɛcɛ dɔ de bɛ mɔgɔw la ni fari farala olu bɛ ɲɔgɔn wele ka na joli simi ka joli datugu donc pour que e ka se k'o dabila f'i ne ka o joli o fɛn olu gɛn ka bɔ yen ka farikolo langolo o tuma i b'a dayɛlɛ joli ti na k'o joli gɛn ni joli dun gɛnna ka bɔ yɔrɔ la oxygène gɛnnen don ni oxygène gɛnna ni ko wɛrɛ ma sɔrɔ waati dama dɔrɔn o bɛ problème kɛ siga t'a la ne cɛndra Konate a ma dɛ comme ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye taa chirurgien ɲininka i b'a dɔn o kɛra mɔgɔ n'i ma yɛrɛ ka se k'a boso ka bana bɔ yen a bɛ kɛ bana bɛɛ n'a ta et puis a bɛ kɛ heure de kɔnɔ précis tiɲɛ Konate n'i ye minute yɛlɛ a kan dɔrɔn a tigi bɛ sa i bolo wallahi ne tiɲɛ ok dɔgɔtɔrɔkɛ i kan ka mɔgɔ opérer pendant 50 minutes et puis opération dan ye ɲɛɲinini bɛ bɛn n'o ma i yɛrɛ nana ciseau don cɛ la ka tɛmɛ ni baro ye a kɛla baara ye haya i bɛ boli i bɛ taa i tɛgɛ ko yan i dɛmɛ dɔ bɛ whatsapp ci yan n bɛ ka filmer a ye karamɔgɔw ɲininka a ye kana k'an kɔrɔfɔ kana bi naani don k'an kɔrɔfɔ ye i bɛ yɔrɔ dɔ na i ɲɛ boso ɲɛna i ka siga t'a la a bɛ yan dɛ n'i ye jo sɔrɔ dɔn ne bɛ ji Konate ne tiɲɛ lahagubaru ala k'i man kɔrɔ Amin n'i ye wɛrɛ kɛ ti taa o faralen opération kan banabaatɔ sara opération na sariya b'i juger ka nisɔngɔ minɛ i fɛ Allahu akbar o ka kan Konate i mɔgɔ furakɛtɔ n'i minɛna mɔgɔ faga problème na o e min y'i kɔrɔkɛ den don dɔgɔtɔrɔso la parce que ton bara est long a ma kalan a ma foyi u ka ɲina ciseau kɔ dɔ kɔnɔ k'o kara k'o paga e bɛ taama kan mɔgɔ fagalaw welela lahara i bɛ wele mɔgɔ faga ko ye mɔgɔ faga jurumu de an kɛra mɔgɔ ala k'an kisi e ye dulɔ de min ka yɛlɛ direction kan sisan i taara mɔgɔ gosi ɔhɔn dɔ farala jurumu kan a kɛra hakɛ ye i ka min faga ye i ma ala faga dɛ i ka dɔ de faga i ma ala den faga dɛ ala ko lam yalidi wa lam yuladi i kɛwale filɛ den tɛ ala fɛ fa t'a fɛ ala ye yafa masa ye mais i ye cɛ min den faga o t'i yafa dɛ cɛ den don kojugu a t'a dɔn i ye muso min faga o ye dɔ muso de ye dɔ balimamuso don n'a kɛra i la a ti bɛn i ma o tuma i ta bɔra jurumuko la dɔ farala jurumu kan a kɛra hakɛ ye jurumu b'i ni ala cɛ ala ye nin don e ye nin bɔ o ye jurumu ye mais i ye min nin bɔ somɔgɔw ka hakɛ de b'i kan a ye kuranɛ kalan ka ɲɛ ko fakad ja'alna li waliyyihi sultana fala yusrif fil qatl a ye kuranɛ ɲini ka ɲɛ dɛ a arabu kan fɔ cogo bɛ se ka kɛ a ti ɲɛ mais a kɔrɔ bɛ yen ni mɔgɔ fagala i bolo dɔrɔn ko bɔra i ni ala cɛ a donna i ni dɔw cɛ suɲɛni jurumu bɛ yen i y'a miiri su in na ne bɛ taa cɛ ka magasin dakari wa i ye suɲɛni jurumu sɔrɔ wa ni sɔn wulila i bɛ wele kɛ e ma lawala n'i tɛmɛna commissariat o ka taa commissaire sigilen sɔrɔ bureau la o ko bonsoir mon commissaire a ko bonsoir comment tu vas a ko oui
Quand je demande le gars là, il ferme à quel gars? C'est celui qui fait face à votre commissariat là. Le commissaire, pourquoi tu me poses cette question? Comme parce que le soir là, je dois venir faire opération ici quoi. Commissariat là. Muganga ke. Dumbi yango muganga ke kwa tinye. Abimna kuye munge. Jama iba mine ye sonye ou bien? Afima. Ibe mine kuye sonne. Muna itara fo commissaire nyana. Kuye bi fakana magasin Dakar souffé. Woye sunyani damina. Akogoli. Nate. OK. Haya. Aminyo ngam. Le commissaire ko le fa na mo bodala commissaire tolobe dala tadima. Atina yalo de. Ai. Ala kuima kwa le wenga yalo. Allahu akbar. Konati. In tubudu ma fi anfusikum. أو تخفوه يحاسبكم به الله. بلك نتي. يبان داتو لا. سرابي. يا دوغي كونو نو شوي ناني كون مدا جيغا مغازين داكاري. بي شكرا. تي. itara se dala dro jacha e doso koro bele bele siri dala ona jolo ko isra ko wa. Haya. O yiben. Ima fo ko ni ku ya fo komisari e kwa bi mine muna ayame se ke ya ngani ya ta ala nyana ayaye wa mai ayaye e pita mana kata ala ye sendima itamana ni senye ni kuta ka mai itara ni hakli ni kuta hakli me itara fendo do na ni shwe ni che ima soro la hokwaru ala bolo yesuni odre we sunani jurumundi mais seli bo jurumu yafa seli doronte nyuma ya bo be yafa qur'ane ko el hasanatu yudhhibna bisiat idfa billati hiya ahsan walik kunate ni chandre itato ilo ka wagul lame I jamu ko be sunani jurumu soro ka soro ma fenta kui Allah ala ka yafa ma no cheka butiki ile tisama ku wala hiyo mimiri o beshe ni jurumu ya fatida ya famade abeke barajiye kadima hadisa inkoro kanga kode mana hamma bisayi'a walam ya'malu biha kutiba lahu amalu salih koni mogami ni la wale juruka idu make tubi koso nati ima soronda de jeleya bete ko jugu bebete okuma ngania jugu mununu namba ta ka nyogon segere namba wale ya nunu pratique olu ngania na kera sheniye sheni juru mundu na kera jeleya juru mundu okuma ni ma soro londo ni na bara nyimanke ni tubira ka sramle mami ka ke ala jon sebeye fiti songa wale jugu miri ika siliji bolu jurumu yafa ika sili bolu jurumu yafa ika jaga bolu jurumu yafa hijibe olu jurumu yafa olu de jurumu ye mais ni yedda kari do fara la hakeka parce que ika la kilo min kari ke ala tay we cheka wandi si atalla atado dire ibo sara ka fara ma fenda kolo wallahi ni chan mais ma dan la clé karli ma de i cheka portu chien mais ne se kamana na sini we waru wadu ala la hariba sara idu na ye minenta la akbar ay karamo nyini ngasa amu kono nali wallahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah mais kaka ka o charge man jigi do bena wallahi modi yube wallahi che la lele la ka mobili dima ki blaka marchandise kuna pikata na yenso wala ma soro yeko wallahi et puis ra hakili sigilendu ko parce que wajura kwa fora ku be ko la ni de seli kwa bana na bana idogo ku ni police yu yemi na bina lo kwa maba wallahi ma badra ni gendarme o tega la like bina lo kwa maba wala nam ngi ka minute bina ne minzi ngama akanga kedindi Allahu akbar akadinye anye Qur'an aya imbelen depuis Sénégali wallahi kira sallallahu alaihi wa sallam do buka ka a taxi de ko amakishi ka bo jurumuma e bi uya sebe dina jugu ya la kale damne ko mu kanga tu kira de ko jurumu te kira mina mais a sebe lo do Qur'anena ko ala ko kira jurumu to di parce que islam o ba fote subhanallah mi ngadne di ke shi Qur'an aya ima
ni mɔgɔw ɲɛtaa n'an b'a bila lon wɛrɛ la dɛ o bɛna ye k'a bɛna kɛ lon min k'a ma direct kɛ n'an kɔnɛ kelen tɛ bi n bɛ taa n'a ye parce que n bɛ fɛ a ka f'u ɲɛna a bɛ direct la a b'a la o yɛrɛ mɔgɔ kuranɛ ta نعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. Okay. Jangan be baro damina man kan ka se digila ni na wala ka dani shaytan ce. Shaytan ere wala da de o ima koloshiya. Ko no ko jurumu min ga jurumu be ina nga siro nye ko ye shirku yadi. O ko ni tawhidu bi bolo ka ba ko be no gara. Ni tawhidu bi bolo shuyeni te ko jugu ye parce que jurumu se ka yafa shuyeni ti bo dine na jene ya ti bo dine na ko jugu shite mo bo dine na bo dine na ni do dine na fi ko termu famu. Allahu akbar kunati. Adamaden dama bi ɲɔgɔn lɔ ni diinɛ nin ye adamaden dama bi ɲɔgɔn minɛ ni diinɛ nin ye o ni ala b'i don alijinɛ na ni diinɛ min ye diinɛ kelen tɛ. Allahu akbar kunati. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ma fi ngo diinɛ ye kelen mais ngo diinɛ mɔgɔw tɛ kelen ye. Ma fi ngo sira ye kelen ye ngo taaman cogo tɛ kelen ye wa. Ma fi ngo silamɛya ye kelen ye mais silamɛw tɛ sugu kelen ye wa. Ou bien. Ok ngɔnɔ n bɛna bɔ kuranɛ kɔnɔ. Silamɛ bɛ tɔgɔ ko silamɛ mais silamɛ ni silamɛ tɛ kelen ye. Allahu akbar kunati. Ok. Lakila silamaya daminɛ ye i ka sɔn ko ala ye Muhamadu ye ala ka ciden ye o ye silamaya de mais est ce que i bɛ se kiraya ma n'i ma tɛmɛ o fɛ yan ayi o tuma kuranɛ dayɛlɛ ala ko Ibrahima ma ko iz qala lahu rabbuhu aslim. Allahu akbar. Ala y'i kanto Ibrahima ma ko kɛ silamɛ ye ko aslim ko i yɛrɛ di. Qala nabi Ibrahima ko aslamtu lillahi rabbil alamin. Ko ne ye n yɛrɛ di kaban ne ye n yɛrɛ di kaban i b'a faamuya ko silamɛya min bɛ kɛ ka ɲini Ibrahima fɛ a n'anw bɛ min na yan kelen tɛ an ka foroba silamɛya ye jumɛn o ye kɔgɔ dɔ de ye kuru dɔ de ye min bɛ mɔgɔw ɲini ka lanaya ɲini o la lanaya jumɛn i ka sɔn ko ala ye dani masa ye et puis ko a ye mɔgɔ dɔ ci n'i sɔn n'o ma dɔrɔn i donna o kuru kɔnɔ o kuru bɛ mun ɲɛ i ka kiiri ka kɛ sira dɔ kan. Allahu akbar kunati. Est-ce que b'a faamu kojugu n'i donna o la ilaha illallah kuru kɔnɔ i ka kiiri a bɛ kɛ ni silamɛya ta kiiri ye o kɔrɔ n'i ye kojugu kɛ an tɛ t'i di mɔgɔ wɛrɛ ma mais an b'i ka kiiri tigɛ ni la ilaha illallah tigiw ka kiiri ye n'i sara an b'i sukoya kɛ ni la ilaha illallah ka kiiri ye o tuma n'i ye den sɔrɔ an b'o den tiɲɛ kɛ la ilaha illallah kiiri la hali den minnu b'i fɛ pour que an ka ɲɔgɔn lɔn. Allahu akbar kunati. I ɲɛ bɛ n datɔ la kojugu i bɛ n faamu na o foroba silamɛya ye dulɔmin t'i bɔ a la n'i kɔni ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah n'i ye ko dɔ kɛ min man ka kɛ an t'i bɔ yen parce que i ye dulɔ min a ye dulɔ kisi de bi bɔ i la kɔnɔ. Allahu akbar kunati. n'i ko maa wɛrɛ tɛ yen fo ala ko Muhammadu ye ala ka ciden ye o tuma kojugu ninnu o t'i bɔ o kogo le kɔnɔ o kogo in tɛ alijinɛ ye mɔgɔ foyi tɛ. Allahu akbar kunati. I ɲɛ bɛ n tatɔ la wala ne bɛ faamu de mais n'i ko non kojugu min ka jugu kojugu bɛɛ ye ko o ye sirikuya de ye n m'a fɔ tiɲɛ tɛ quoi parce que olu fana ye fɛn min kɛ sirikuya ye est ce que en réalité o yɛrɛ de ye sirikuya ye wa comme n da gosira sirikuya ko kuma in na i bɛ su dɔ de di ne ma ne yɛrɛ ka mun sirikuya wɔgɔ bi kuranɛ kɔnɔ k'a f'i ye k'a jɔyɔrɔw f'i ye parce que u ye fɛn dɔw fara sirikuya kan o ma kɛ ala ka fara n kan ye. Allahu akbar kunati. donc olu yɛrɛ sɛgɛnlen kan parce que olu ka sirikuya o dɔ ye n'i ye nasi bɔ i ye mun sirikuya kɛ mais on dirait bi olu segira nasi bɔ ma hali n'a tɔgɔ tɛ ko nasi. cɛkɔrɔbaw tun bɛ kuranɛ aya sɛbɛn k'a kɛ teverinin na dɔrɔn i b'a mun i yɛrɛ la i bɛ dɔ min o k'o ye sirikuya ye ko nasi lo ko kuranɛ sɛbɛn la mais olu nana fɛɛrɛ sɔrɔ a la sisan olu ko kuranɛ ji lo bon ne m'o de faamu tobinji
nyamankuji dafleninji tokonji kuraneji o bi bo chokodi nyamankuji ko de be nyamanku shinga jibo sigata la bibo tominji ko ni ibo bishi ko jibo sigata la kadi tokonji ko ni ibo shingo jibo ko kuranaji ko o bi ka chokodi ko nya fani la hokbar malo ayu ni ngada ne ko kuranaji ko ni wa nyalo e fi no mo wora ba ko ba ke te ver la o ba ke bidon 25 sigata la ka fategu onate mushriku ya ko jugu de kwa ne ka fo ala ma ko jugu lo fala afamu ne ma fi ngo ma ko te ala la no la ilaha illallah amanye yere de makwa sadiki hakli min be ejiri fo kana ase ko danven do be ala ka danina ko obe e sanfe fo kan ki yere majigi oye ko bato ka se kile saboke ko miri bi soro mo ba soro mo ya tlalila ala ke mo ya de tlalila suno onate ni chendre mo le ni fen were bato manka parce ni fen were ku me bato mo sira bato ma badi wallahi ni chendre onate oye e ma le jina ni jani me be daya kera et puis jani me do dlanka le jina ka masri won lo e ma mo li kona ya akono na ngadi de wallahi al jina de me foi ma al jina ma foi ma ka al jina dugun de foi ma ko jani me ka ko dai la hokuma kilim be jogo mi na mo dare de de ay kalanda akapo korla ni jani me blé mais e hakili ye jani me masque ka nene wala sigata la kera ni chendra donc na ya soro ni fembe bato adama de hakili sira yoro do e ka anga bato mais foi ma anga bato fo ala wuli balla parce que ni hakili ndira ala min ve ala ka anga wale nyuman do kuma ni mo ko mi ma ala wale nyuman do soro mo ya chena onate ka foko ko jugu bela belebele ye mushriku ya intika ko nangari intika ka goshi de ay konate wallahi ote mais fonga mushriku ya lonkolo lo wara kuma yi et puis ko jugu be atoko te ko mushriku ya mais abi do yoro la mushriku ti do yi la ha allahu akbar onate baro bina bilda bina ya ande ne bi nyini nga mushriku juma do yoro ka jugu jana shetana tai Slamo ay jana me so jume ko me minga jugu shetana tai ajana me so to ko di mo shi manjabi okay sake shetana ka jana me so de ka jugu jana me be me ne ba nyini nga o yala o ko ni tawhidu bi bolo ko bara be kan no yala tawhidu kunde shetana bolo wa tawhidu ye munye nte ala ka tawhidu ma de nan dono na ibina soro peut-être o te shetana bolo mais nunu ye tawhidu mi wala da dama o be da para shetana bolo o ka tawhidu sabafle ko rububiyya uluhiyya al asma wa sifat ni sabab shetana bolo allahu akbar kunati rububiyya de ikasoko ala de rabui ko ale de tigi ale de marabagai shetana yɛrɛ kunna goya londe ayo sabati ala ɲɛkɔrɔ allahu akbar ako rabbi nam fanzurni ila yawmin yub'asun allahu akbar rabbi bima aghwaytani shetana rububiyya sabati yɔrɔ min na kuranɛ na akasiya a fɔ kelen a filana nam ko al asma wa sifat o kɔrɔ mangudu minnu n'u bɛ ala la an k'a fɔ ten quoi sinon a fɔ cogo wɛrɛ bɛ yen wallahi onate mais a kaɲi an k'a to mangudu in ma mangudu ninnu bɛ jogo le ɲini mɔgɔ la allahu onate mangudu ninnu k'a fɔ ala mangudu o lɔn ti foyi ɲɛ ala ye a ma kan ka fɛn ɲɛ e ye a bɛ mun ɲɛ ye a mangudu ninnu b'i dɛmɛ k'i jogo dilan ala tɔgɔw min n'u bɛ fɔ i bɛ n kɔnɔ ni ala m'an faga n bɛna 99 labɔ tabali kan i bɛna ye ko a bɛɛ kan bɛ jogo de ma silamɛya yɛrɛ daminɛ jogo a cɛmancɛ jogo a laban jogo silamɛya bato jogo a labato jogo foyi ti silamɛya la jogo kɔ n'i ye jogo bɔ silamɛya la silamɛya ka fisa ye kunati wala ana dalilu bɛ ɲɔgɔn na dɛ sigata la wallahi tawhidu filana ko al asma wa sifat o kɔrɔ i ka ala ka mangudu segi a ma o mangudu dafara shetane na kuranɛ yɔrɔ caman allahu akbar shetana ko ala ma ko fa bi izzatika al izzu n'o ye biliya ni bonya ye shetana y'a sabati ko ye ala de ta ye allahu akbar
afamuna kojugu inna al-izza nam lillahi Oh. shaytana mo na ngani fiyo asabana Nam. no ye anga tauhidu wala da sabana ye ko al-uluhiyya Tiens. o koro ka son ko ala le bato mai Allah shaytana yo sabati kurane na mami ala ko kema sali shaytan tiens ko abe yo shaytana kewale nam is qala lil insan mami shaytana ba fa adama dema Tiens. ukfuru wiki ba alala fala ma kefara Tiens. ko ni mo sana ka ba alala qala ko shaytana ba fo o tuma na fesa inni bari'un minka ko ne yanzu wai sena inni akhafu Allah ko ale be sran Allah wunye nam konate uluhiyya da fara shaytana na Alors. meni be ko fe muna atonta to aduna do gashila jon gashi anfa adama Allahu ana khairu minhu ama boli sonde akwale kafsa adama ni nam konate shaytana mi ban selima ay seli juru tala ay otala ami ban suma Nam. bato juru te shaytana na Ayo, mais la bato li juru de bala Allahu akbar konate hayya donc silamaya mana ko n'an bɛɛ ye bato kɛ Non. ko b'an permettre an ka kojugu kɛ mɔgɔw la bato ko nɔ effacer mais silamaya nana de ka na an dɛmɛ an kana kɛ walejugu kɛbaga ye Allahu ala ka don an ni sitanɛ cɛ sitanɛ ma ni walada faamu akbar naam Bismillahir Rahmanir Rahim. n'an bɔra yen an b'an sinsin foroba ala tɔgɔ ye tiens ala min ye danni kɛ k'a sɔrɔ danni m'a ɲini a fɛ ko a k'a dan konate donmoya e ye lɛtiri ci cɛ ma nam k'a kana i ka so ko se b'i ye k'i ka so ka di dɛ tiens ko cɛ kana tile fila kɛ o cɛ nalen ni sɛbɛn ye so tiɲɛ na o tiens yala e bɛ sɔn duden jumɛn ka ɲɛdɔnya kɛ o dunankɛ la k'a sɔrɔ a m'a fɔ k'a bɛ na i fɛ e yɛrɛ de y'a wele ay e bɛ sɔn wa ay e bɛ sɔn mais ne ti sɔn ni duden fana min ko a tɛ fara o cɛ la f'a k'a s'a dan na yala e n'o duden jumɛn bɛ bɛn kelen ma ay antibe an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min ni tɔɲɔlikɛla tɛ Allahu akbar konate inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin nam konate kanda ye ala ta ye mais n'i ti fara tɔɲɔli la i t'a sɔrɔ Allahu akbar alijinɛ ye ala ta ye n'i ma fara tɔɲɔli la i t'a sɔrɔ nam tɔɲɔlikɛla tɛ titiri si sɔrɔ janɛmɛdenya kɔ Allah konate hayya ala o diinɛ denw de bɛ mankudu tɔɲɔli la nam ala tɔgɔ la nam konate ka mɔgɔ faga a t'a faga kun dɔn wallahi hata don ni tiens dara n y'a fɔ a ye n ko ka mɔgɔ faga diinɛ na ko a ka kɛ silamɛ ye tiens kuranɛ bɛ yen o walayi n'a aya kelen yera don o don ne bɛ silamɛya bila a don siga t'a la ah konate Allahu akbar bilayi kira ni mɔgɔ ma kɛlɛ ko a ka kɛ silamɛ ye Non. kira ni mɔgɔw kɛlɛla ko n b'a fɔ wallahi ni tiens dara et puis silamɛya bɛ se mɔgɔ ni ma kuma o kuma Non. o b'a sɔrɔ duɲɛ sɔnna ko se ka k'i ni ma ye Allahu akbar hakili bɛ sɔn o kuma tiens silamɛya ti mɔgɔ lagwɛni faga silamɛya ti sɔn mɔgɔ ka mɔgɔ faga ko kɛ n y'o problème f'i ye sisan ya fodre n'i ka tɔɲɔli sera mɔgɔw ni ma et puis n'i yɛrɛ ye tɔɲɔlikɛlaw cɛla tiens i b'i yɛrɛ bolo min o min ye la la ko nkalon don i ni ala tɛ afima le konate ni tiens ka bɔ mɔgɔ dugu ma fɔ laban n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka k'u tɔɲɔ k'u ka nafolo de tiɲɛ o nam i b'u ni de tiɲɛ o hali ka nkalon l'o la tiens Allahu akbar mais anw ka nkalon tɛmɛna musow kan ka tɛmɛ denw kan sisan nkalon bɛ fabriqué k'a la ala de la wa man azlam mimman iftara ala Allahi kadiba konate ka tiɲɛni kɛ ala tɔgɔ la nam an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min bɛ mɔgɔ fɛ a bɛ bɛɛ fɛ mais bɛɛ ti ala fɛ o tuma n'i k'i ti ala fɛ a ka laadiriya man kan a ka i ni min b'a fɛ minɛ ka kaɲa
أفنجعل المسلمين كالمفسدين أم نجعل المتقين كالفجار الله أكبر كنتي أما سيدني على تقوي على مي بيبونيا من بما على بونيا وكما منو ما على بونيا أكل لادرياكو أكنا أولو من هنا فمنو يا مو الله أكبر نعم ثم نصلي ونسلم على من ويسلي تكريما مكارم الأخلاق نمبر يامي سولي جوجو تيكا من جرا جوجو كولي كما بانا نتي ما فكرا مانغودو نو ماينده كو نيمامبا والله كرامو نو يو فيو تشا kira mangudo kitabu dla kitabu nu kadi ando lu kalanto ay nate wallahi no de an ga jabana no tun kadi wallahi ba ko khalila u jabil muwasabi wa unzila wala tabghi an hayfihi mutawala فأكرم به مغنى تحره منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أعلى الجنان مبوأ kala lekto babi songo jalairuna timuha bijai muhammadi kabairuna timuha binabiyuna muhammadan uba songo kadia akadi epi iba lo anguna diara nunu kitabu no nebe sheria ni nunu sebelaw ni ala che woli duye ima shego muhammadu busri kam wallahi ne chendra Allah ube kuma nu kuma na kiraka ube na udo wala dala ki ni sama ka kira chiku ki bla ola ima shego muhammadu busri kam wallahi ko an-nafsu katiflu in tahmilu ashabba ala hubbi rida ko ni be yo deni ko ni to ayere ma ko be yo de simila be chogomi ati so ga simila kira tando abe mo waju ambu fo o kaka kira tando modele wara bi munno gonna ko ala rasuluko ko mado ya tadina na way o kuma yiki me fika lo qur'ana kono ko molo badi ya tadina na manil fard allah manil muhi allah manil nas allah manil samad allah wahid la ilaha illa allah allahu akbar nati mala ya tadina na molo bali ya taala o taala wallahi hayya malo ya dala ni ko do e dogolo yoro do soro dine na itala ko bi lan chogo bi ti dogo ka kara mo do nyine ko diga micro la de ay abele la ba mbele la ay diga micro la de kana na beta to ko wele pour toi ça suffit ta yam fi je o babo no anyine ga ko pour ga ka famu sura ko antini famu ya nda fedre nte na malo ya ta dina na nyine ngalike mais mo le baliya e mu nti so fe mi nga fu fama e bo fokira ma o manga kana ne nyine ga nate ambi soli kira ka kira kira ni jogode o kuma ibe kira ka hakika nunu befle abesigele ndo jogoka wallahi ne chendra kunti dine jogo ye bere ni ta kira kama ningo depuis Sénégal mbaka ka nyanyini o ko lewo ko mo ma nga do dine na dine ni yere nyemo man sani kwa Allahu akbar hayya ya dallu boyro mi anzirama ngara mo qur'ana ay ngalande udlo bana de naam قال الله تعالى في محكم تنزيله ay furba ala kame aka qur'ana bay ngono naam بسم الله الرحمن الرحيم ali bi kuwa ibla إنا فتحنا لك فتحا مبينا an do minute jolde kramo aya mege o ya madre nate kira ku de point aya fle Allahu akbar nati inna fatana laka fatahan mubina Allahu akbar anda fu ta fo jogo la folo ko an de na dai an de dai le like ile kirai nam dai le la Allahu akbar ama ba de ya che ay tafsiru dai la aruna ye tande nam ليغفر لك الله ko wala za ala ka ya fa ile kirama che ما
fembela تقدم من ذنبك iye jurumu minge ka koro وما تأخر ani ye min bimina minge kofe ويتم نعمته عليك ilo yanza kunati kira filɛ tafsiru mizanu na ate jogo dɔgɔtɔrɔ ko jogo in ka kɛlɛ bɛrɛra o i ma kuranɛ aya kɔrɔfɔtɔ ya siga t'a la ko hali kira yɛrɛ ko ala le y'a fara ma n'o tɛ ko an bɛɛ ye dɔ kɛ subhanallah dɔw b'a kɔnte n tɛ taa olu fɛ on dirait sisan karamɔgɔw bɛɛ ɲini ka yɔrɔ in ye dɔw y'a lakale cogo min dɔw tɛ sɔn k'a lakale de n'o tɛ m'a ta ka dama mizani bɛ ka n'i ye nin tafsiru bɛɛ lamɛn n'i y'a bɛɛ baara don o don i bɛ jahanɛmɛ na ko ala ko a ye dayɛlɛli kɛ kira ye dayɛlɛli la ko de kosɔn ko ala y'a fara a jurumu ma a ye min kɛ ka kɔrɔ a n'a bɛna min kɛ Allahu akbar jurumu kɔni bɛ tafsiru la diinɛ jogow ko an ka kuranɛ yɛrɛ ko kira ye jurumutɔ de ko a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ ko kira yafar'u ma ko a tilala ka dɔ wɛrɛ kɛ o jurumu ninnu u bɛna kɔnte diinɛ jogow y'a yɔrɔ ɲini an ka kitabuw la k'a fara ɲɔgɔn kan a dɔ ye ko jɔnmuso dɔ tun bɛ kira fɛ ko kira muso dɔ bɛ yen pour que kira ni jɔnmuso ka ɲɔgɔn ye ko kira ye a muso ci ka taa somɔgɔw fɛ yen o tuma ka don ni jɔnmuso ye kira ka so o bɛ kuranɛ aya dɔ kɛ k'o kɔrɔfɔ c'est à dire que hakilima tɛ se ka ko minnu kɛ olu de bɛ sugandi ko ala kira de y'a kɛ o tuma ni kira y'o ɲɔgɔn kɛ e bɛ se ka baga jɔn ma k'o ye kojugu kɛ e yɛrɛ k'a ye muso ci ka taa so et puis o kana sɔrɔ i ni dɔ wɛrɛ b'a ka chambre kɔnɔ subhanallah dunbiya ye sɔnna a ti ɲɛ o Allahu akbar ko kira taara dɔ ka so gana a bɛ sɔmi ko fɔɲɛ ye traverse ta dɔrɔn ko kira ɲɛ lala o muso kan subhanallah la ilaha illallah muhammad rasulullah e tiɲɛna ni ala ma yafa nin jurumu ninnu ma nin ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ wallahi wallahi ma ɲi nate la ilaha illallah muhammad rasulullah dumiya ne bɛ fɛ ka kuranɛ aya ye a kɔrɔ bɛ kɛnɛ kan an ma besoin ka tafsiru filɛ koyi n bɛn'o kɔrɔ f'i ye Allahu akbar o di nate et puis kuranɛ aya in ne bɛ k'an signaler ko ne bɛ ka min fɔ ko ala b'a kalama ko ala y'a fura le bila ko inna fatahana minute in kɔlɔsi dɛ ko inna fatahana ala ko an ye wasa kɛ ile kira ye fatahani la wasa sugu bɛɛ a tun bɛ kira juguw kɔnɔ ko a malotɔ don ala y'a wasa k'a sutura a tun bɛ kira juguw kɔnɔ u ye nkalon siyaman de la a fɔlɔ u ko kira ka baara in wuli ka jɔ ko nafolo ɲinina de don i m'a mɛn ko kira ka kiraya senni ko mankanw nana ko ni nafolo ko don k'a k'a fɔ k'u bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma fo a ka kɛ nafolotigiba ye a tun bɛ juguw kɔnɔ ko kira bɛ nafolo ɲini de la kira tɔgɔ tiɲɛna kunu olu y'o de miiri k'a bɛ nafolo ɲini na wa bi dɔw bɛ k'a fɔ ko kira y'a ka diinɛ sabati ka mɔgɔw madomu ka mɔgɔw nabara de hali sini a kitabuw sɛbɛnlen don inna fatahana laka ne ye wasa kɛ ile kira ye fatahani wasa sugu bɛɛ mubina fɔ ɲɛ b'a ye bolo b'a maga li n tɛ arabukan mɛn dɛ ayi a ye arabukan mɛn law ɲininka lamu in kɔrɔfɔcogo ka ca arabuw fɛ kuwa a bɛɛ tɛ kɛ taalilu ye mɛ a dɔw bɛna ajili la o kɔrɔ li ajili nin kɔsɔn a faamuna li o de kɔsɔn yaghfir liyaghfira lakallahu ala ka datuguli kɛ ele ye datuguli o ko furanu kɔrɔ le ye ko datuguli ghafara bimana dafana zanumbu ye jalaki de jalaki
zanbu bete ko jugu ye de zanbu ye jalaki de imana bila Musa kame ala ka chikota faraona yoro la ako wala hum alayya zambun wala hum alayya zambun okoro ko zanbu dobe aleka ka faraona na o zanbu ye muye okoro faraona nu beka kan jalaki kodola ni tarante kuma yoro soro obo jalaki benga Allahu Akbar ay karamo nyininga o zambu ye juru munde ye ala ni Musa chewa ubiya jalaki do farawana ni nabila Musa che Allahu Akbar haja ati ne wasadi ele kirama wasa sugube o wasa inde bina ke sababu ye jalaki mi mbe ijugu dala ko jalaki bebe ka datu o wasa fola ye Qur'ane yere tiens odo rekonati le tiendra muna uma foko kira e wari nyini na ya nam o ya fo amena wasanu no jate kelengele kwa Qur'ana aya mina isignale le kwika kira ka fe e jesifle mauludu ka nga sigi kira e munge aka nyini Qur'ane na kelengele abe kira sanunya ode wasae ko jugu le chendere kunati wallahi manga ma fo bina doni fara na fuluka doni fara nyonga kube don negi chendea ambe don di pour que ka war ka chaya ika fara anna mun mo don proposera mo mi inna fatahana laka fatahan iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa fatu mun fora a fatu belebele ba mi ni yenyana o dokera fatu makai fatu makallo manga ku kumena nangolo doni para nyonga ka dikirama me kira sira ka manga mbemene kera sharia law ni kira yu bemene lomiwo na yi manga nangolo bemene mu be wala foi te bola sira mu me bola foi me aska ay dora bemene wa ay mamna ay mu mine foi ay nyongometa wa ay amata ay sotawa ay misitawa ay dodentawa inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika ukuye min voka koro kuye wari nyini lay ukuma inna no kan nangulo betoro ya tubulo eta wari nyini lay wallahi wakonati afakele kele aflana uko kuni musokodo haya o wa o muso ko inde buka ka fakira mabi buka ka laben sini wa afora makuru kwa te ko wala la muso ko subhanallah kunate billahi ni shirus ma madana hidra ya tige shin yo mi dina ko la akli boy sirata mo ko wala ta le boda ala ya fanga do hauna amba sama ka bo ni jo anya tle bi jeni kunate o da lu ga ngolo kunate abibolo alaki menkoro amin haya o muso ko problème ma takaddama min dambika o jala kimin bena kira kan de bi kunu ko muso ko do de hal sine o de kitabula Allahu Akbar ko che bi woro fanga kumbala de ko che bi buy foi kanu fi aya ala oui nati ala kramo ko ifoli wallahi fodra nunu mi flayero mi ani ala iflayero mi kelende de chendra nunu buka ke kunvi fle an buka ka nunu kolombali fle et tout ku nyesian ma ka on teste ka fle est nunu na yi kelere donna billahi otina nga ini ni tikelenge ay kelente yokunati ikra mo ko chama bi ayira no fiti wala da blega kalange kalange ambi defend ku kana kuma jugu voy attention iga jalaki iga zanbu te kira ni ala cheme zanbu be kira no fe mo jugu ko muso ko le tumala ko kuma ko ka bolo shi muso la ko muso ti fe kuma muso do ira ibe jone fe Allahu Akbar inna fatahna laka fatahan mubina ala nana ni seye aye magan che na muso be fara nyonga me aye jo muso minala mashi mafuna me histoire be muso do ka kisa sebe ko kira daraka to so mo faga ka ala Allah ngodo e nangulo labla ne ko nga slama ya tariku labo parce que nga wajuli ko abi do mo la billahi ne bidaya wani haya damine kisa wala dron ni ke wele ga warpi ku ndise ka fo atifo ndise de amba kalanga to angu no de ni barana do ni jugu ye kira so de fali wele laji Allahu Akbar nati uko muso ko de be kira la me manga minelo ay do muso bo shala jo
e mo mi e che be mi no est-ce que muso be kumania o mawa Ayi. asabana Oho. uko Nam. ni lo yoro ko di Oho. o ba do magandu tigi ya bulongora kwa Nam. ka nyemo ya dama hali sini o nyemo ya o fara kunu ma takaddama min zambika jalaki min gona kunu ka lo yoro ko fiide ani jalaki min mina kunu de nye wasa di ma wasa min bo jalaki beda ku ka bi ko galo larila inna fatana laka fatan nye wasa di ma iti jalaki Onate. Allahu akbar. o ba mana mallahu ato chama be boro la de Chama be. o ko be lo yoro le ko fo afe afla e ma ngam na Ayya. Wallahi okra. mais asigira dugutigi yala asigira dunaya de la Oho ko jugu wallahi. igwena ka bo faso mina ki ka duchi ni le no dugu mine i jugu nunu ka fo ite bambe belebele ba podium belebele ba siga do kuna ki yele ki sigi Sigata le bo. ayu mine ka to dunaya mina sigira o dunaya de Wallahi. Wallahi. ha o dorante bi dalu jume ba molo ko hali sini ko kira tati na molo ko Tiens. mais ko kira tati loro ko ko kira tati muso ko ako minute to ye keleni o kuma mbe na ngolo yoro inta Tiens. Di. doni do islamé kramo ba do yi debake kramo ba ma se ka jabi bati Cherisman madani haidra ka kalandeni fitini ne do kramo ke sama dine jugu ka jabi la ka to gabiya dia ka ajabi dama arabula kwa ka maraka do ka haidra kwa boraba Konate. Lichan. Hayya. kwa se no kuranena ko idha يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قصر سلامو في آيين لا سيدو بالا أم بي أبارا لنمي وكرو آية جيلا آية بارا ننطلقا أبراتيكي بوراما watini kunguru ni kofe be dina jugu ko kurane ayere kwa ngala me ko kira ye mo de faranyonga ko akumbe fanda o bolu fende mine ina fo mi mo ga fanga mo ko biya sayir ci so na na ibra Adra. et puis ou ya fo dina kra mo ko badole mai ne ko ma jabi ba me Hayya. inna fatana laka fatahan mubina ala ko ay wasa de kira ma jugu ko ne ngalle buli o ti se kira la ka kurane balole Otise. akera jugu kene kanda yo akera jugu sokonota yo akera jugu fiye yo akera nyinjugu yo akera jugu naloma yo kira kasani ka bolle kuma ni jabe mene ambe bi wala dal ya Konate. ala ko mu'minu ama fa alu Ayi. ele ko mala chela ni ma wele dimi ku Makadimi. kele Oho. me o ti jabe bo ko nabita nyoye la kirafe nabita nyoye la kirafe janaka duaka kwa ye saraka dobo fakadimu baina yaday najwakum sodaka ala kamede kwa ye saraka di silama yala ala ka loko nunu bina wuya la kirala o kuma ko kira kana saraka dobo Allahu akbar. Konate. Lichan. yebenna Wallahi. ay kra mo ko nyininga kira ka nyana mala ma mo ko shika saraka mina Ayi. Tamna. on be vision min bla saraka ka o damante de ma fo tala on be saraka ke kwa nogolendo ka dunata ma fo nogoninte ma fo nogolendo o elo wala kuma yi o yetuma wala kuma yi mais islamaya ye kira bali ala ye kira bali akana saraka domo jugu da nyasiranya koso inna fatahana laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Konate. jalaki min bi jugu bolo ka nyeshima ni wasadima i wasaledo ikle kele masaraka du ni zakatu ye saraka ye kira ma domu ni reunion wari ye saraka ye kira ma du Allahu akbar. Adafara. Konate. ma yi kira kɔlɔsi dɛ a ye mun kɛ mais sahaba wari bɛ kun bɛ rassembler kira ka so ye Wallahi. n'a ye ɲininkali kɛ wari bɛ rassembler kira ka so fantan bɛ rassembler jɔn ka so comme kira bɛ de kɛ kuma laban ye fantanw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ilɔ ok fantanw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ taa n'a ye Hayidara fɛ yen mais Mali bɛɛ jɔn de ka so bondala fantan ka ca comme Hayidara ta
o tɛ dɛ o ye Konate ɲɛ t'a yɛrɛ de la ɲɛ b'a la ele min bɛ a kuma na juma o juma tiɲɛ i ka dɛsɛbaatɔ mɔgɔ balo ta ye mɔgɔ joli de aya e min bɛ dɛsɛbaatɔ defan na ta dɛsɛbaatɔ defan karamɔgɔ in i ye mɔgɔ joli dɛmɛ o la a fɔ n ka fi muso de bɛ malo foli a ma foyi balo aya n ko n dɛmɛ dɔ bɛ n'o gosili n tɛ n'o fɛ bi Konate ne tiɲɛ dɛ ele dɛsɛbaatɔ defan in defan la in tiɲɛ i y'a joli bɔ luwanze la foyi o ka muso de bɛ malo foli ayiwa ne kɔni m'o fɔ dɛ a fɔ b'a bɛ dugu ma siga t'a la bien mais wallahi karisa ko e ka bɔ luwanze la karisa ko e ka bɔ luwanze la karamɔgɔ y'a mɔgɔ hakɛ min kɛ a nafolo bɛ mɔgɔ kɛ nafolo batigi ye Afrique de l'Ouest la siga t'a la a b'o kɛ dɛ wallahi ne tiɲɛ karisa e ka taa hiji la kalanden na karisa e ka taa hiji la sigiɲɔgɔn na karisa e ka taa hiji la fasoɲɔgɔn na karisa e ka taa hiji la silamɛ na karisa e ka taa hiji la kanbele na karisa e ka taa hiji la muso la karamɔgɔ Hayidara y'o nafolo min bɔ u bɛ mɔgɔ kɛ nafolo batigi ye Manden jamana na yan mais a y'a di Ala kama a ye mɔgɔ joli ta di foyi n'o tɛ makan ye dɔɔnin d'i ma yan dɛ o kɛra o ye Konate o ko an bɛ wari min na anw m'a fɔ ayi an ma fɔ n'a Konate u ko kira tun bɛ fantanw namara o de fɔra kunun hali bi o de bɛ ka fɔ Ala ye kira wasa wa an karamɔgɔ wasa la dɛ wallahi o kɛra a wasara Zamzam yi kɔni bilahi Mali ale de bɛ nafolotigi bɛ sanfɛ yan wallahi mɔgɔ minnu n'u ka nafolo ka siya ye o ka siya minnu n'u ka siya ye ka na se ale ma a ɲɔgɔnnaw ni o nafolotigi o nafolotigi bɛ Mali la min ka nafolo bɛ Hayidara sanfɛ ka na se Hayidara niveau la o bɛɛ ka sɔn karamɔgɔ Hayidara bɛ mɔgɔ hakɛ min la dumuni tile kɔnɔ o bɛɛ ka sɔn k'o ɲɔgɔn ta minnu n'u b'a sanfɛ a n'a ni minnu n'u bɛ niveau kelen n'u bɛɛ sɔnna kɔ ka Hayidara ka jama dɛsɛbaatɔ ta ka ɲɔgɔn ta Mali la Mali ka di Mali le ye wallahi ne tiɲɛ dɛ Konate ne tiɲɛ dɛ alors ko fakaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa donc aya in yɛrɛ silamɛ an ka akida la aya in wulila koyi parce que aya in ye mɔgɔ kɔrɔbɔ aya de n t'a fɔ mɔgɔ darabɔ quoi mɔgɔ kɔrɔbɔ aya de parce que ni adamaden n'i ka bonya commencera ka bange mɔgɔw bolo dɔrɔn i ka problème sɔrɔ wallahi ne tiɲɛ i ni min de la ka hali tile kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn u bɛ na karisa na an ka ɲɔgɔn ye dɛ ni k'i tɛ wuli k'a t'a teri kɔrɔw lɔ ni dun wulila fɛ a tɛ taa kansɛbɛ foyi f'i ye i wele kun mɔgɔw k'a lɔ ko dɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ quoi a b'i sama ka taa dɔrɔn vraiment su la ne ye sigo dɔ k'i la an taara ɲɔgɔn fɛ kɔ dɔ la an kora an tilala bɔ u bɛ tile bɛɛ ban i n'a fɔ k'i bana o b'o kɛ dɛ o ye Konate bon nin b'a sɛbɛ la nin t'a sɛbɛ la fana lɔ man di lɔ man di o ye Konate ne tiɲɛ i ɲɛ bɛ kuma tɔ ta tɔ la k'i furakɛ quoi wallahi sira bɛ o de gwana kira ma sa n'an ka ɲɔgɔn ye ani minnu bɛ faso kelen dɔɔnin cɛkɔrɔba dɔ bɛ na pour que a ka lɔn ko a fa dɔgɔ kelen ne o tuma Mamadu na yan kan dɛ si bɛ n fɛ k'a f'i ye ni min minɛna k'a ka n'a ka ɲɔgɔn ye wala k'a tigɛ ten a tigɛ ten dɛ wallahi sisan bi ɲa bi kɔ ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye fɛ ni kira cɛ i bɛ saraka dɔ di komi a b'a wele ka bɔ fantan minnu n'o kɔrɔ dɔɔnin ka d'olu ma aya réunion banna dɔw ye gɛrɛ bila o b'a bila dɛrɛ mɔgɔ si tɛna ko ale sugora kun o ti na o a tigi dɔgɔyara n'a fɔra ko ka fɛn bɔ ma ti na la ilaha illallah muhammadu silamɛya la a fɛn bɔ yɔrɔ mumini de bɛ taa yi dɛ n'u tɛ an ka dɔ bɔ an ka dɔ bɔ n'i ko ka dɔ bɛna bɛɛ b'i don mɛ dɔ bɔ fɔ Hayidara ye minnu n'u formé wallahi anw de bɛ dɔ bɔ bi o k'o tilala ko an ye naloma ye wallahi o b'a fɔ dɛrɛ anw yɛrɛ bɛ Ala fo o nalomaya kɔrɔ parce que kuranɛ y'o fɔ wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha n'a fɔra k'u k'a kan ta ɲɔgɔn ye ko jɔn de bɛ naloma ninnu ta ɲɛ o k'an b'aw ne ma anw naloma ninnu de mais diinɛ baara naloma de y'anw ye n'o tɛ duɲɛ kolɔn si t'i la min ɲɔgɔnna kɛmɛ t'anw na i kana an ye kan fugula non de ça mais a gawa non pas gawa gawa tɛ dɛ a b'a kalama i nabati sarabi kala jadi je suis abidjanais wallahi o do dɛrɛ o ye Konate la ilaha illallah laki man kɔrɔ ba gawa de ba gawa wallahi
On be bok mana. Donc il est mon femme. Ko ni ye mangudu ye. Kuma o kuma me. Kira de la ko le bu kasaba la galono kira. Bi walada yodi. Oui, ou quoi bora kitabu la agdalon la kitabu sebela la. Wallahi. Islam nyuma to ko do sebe kira kan sa Wallahi. Mais mo onu ye mini jaminge kala no fe no ko ya parcours flé. Olu bolo mo wara tse ko nyogon ke kana teme olu la quoi. Allah. Non. Peut-être do mata ikasira inve. Wallahi. E tara mangani. Kata kala mo do fe. Bo doy ala ka kala ndende. Wallahi. Rabare. Kuna Ye mingala sambi saba. Doya réviser le bi saba. Allahu akbar okera. Ka kala ka bank wa ka da tu ka bla. No biya do na ne fe kana kitabu soro na be min daile o kono no ko lindu na ay fleta. Ko ye no fle ngo ka fleta de ka fa mu ka ba. Kabla. Abe kumulula. La biya katika fere la o kono no mako serama o ka do fara katika kala. Net la. Ya yi gama ngoro do de ba ne le te jamana gele. Ay jamana mena. Bilahi. Allahu akbar. Slamu. Ala ye farafina de son abina silamaya bobolo la. Sigata Allah wallahi. Silamaya jogo yo kuma ko ka fo yande. Sebeli kala o commence ka sebe. Wallahi. O kuma imamu anga segi jona. Ala ye aw bonya yoro de falenya. Bal atainahum bi dhikrihim wa hum an dhikrihim mu'ridun. Aw kanga bonya soro sababu mina o de dira awma. Anga segi chiyama. Bonya min kɛra farafin ye Haidara sababu la hali n'a kun tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ b'a dɛmɛ sigata la ni mɔgɔ dɔ wulila k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya kow ɲagamina bi dɔw taara hiji la olu k'o namara la e yɔrɔ kafiri kɔni tɛ taa ye ayi ni mɔgɔ namarala hiji la jɔn y'o namara silamɛw o do dɛ ok san dɔ la a fɔra ko an ka lilafi kurɛsi kala hijidenw ka na so ne kɔni ka misiri la ne ko mɔgɔ si tɛ lilafi kurɛsi kala lilafi kurɛsi de taara n'u ye wa ayi o ma taa n'o ye u taatɔ u ye wari di u natɔ lilafi kurɛsi ti kalan dɛ a bɛ wari de bɔ a b'a bɔ dɛrɛ Konate ok a ɲaamina lahiya min ye alabato saga ye n'o sera dɔrɔn suyɛni daminɛna ni lahiya sɔrɔ bon ni ka li gɛrɛfɛ a siri yen dɛ i b'a siri n'o tɛ n'i y'a siri kɛnɛma dɔ bɔtɔ fajiri la u b'a fo de a bɛ taa sɔgɔsɔgɔ suyɛni y'an ka misirida labɔ wallahi o kɛra ni donna an ka misiri la k'an ka misiri ampli ni a mikoro siri cogo ye ni dabali bɛ ban wari bɛ bila kɛsu min kɔnɔ o bɛ jɔlɔkɔ dɔ la hali o tɛ don jadimɛdenw na k'a siri fo k'a ɲama nɔgɔ mun na ni dɔ selila ka ban u ka ɲi bolo don a kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ dɛ so don imamu tɛ se ka tapi ɲuman sɔrɔ ko n'a y'a don a gɔngɔn na ka taa so n'o tɛ n dɔ selila u bɛ taa n'a ye wallahi a b'a ta hali n'u kuranɛ kura dir'u ma misiri la k'u ka tɔgɔ sɛbɛn ni biki sɛbɛnna sow bɛ fara la n'o tɛ hali kuranɛ u b'a ta ka feere Allahu akbar o kɛra namaratɔw tɛ fɛrɛ mɔgɔ ma k'a namara k'u ka forokiya dɔn n'o ye goya se assalamu alaikum aya c'est violement ye a fima ma jugu don ok ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'a fɔ bɔ solution dɔ bɛ ne bolo an bɛna min kɛ no misiri kɔnɔ son cayara o tuma anw misiri kɔnɔ mɔgɔw an k'an kale ɲɔgɔn ye k'a fɔ an bɛna nin misiri in na yan an tɛ suyɛni kɛ a fɔra ko ekɔlisow la ko ekɔliden kɔnɔman ka se yan anw ka layidu ta ɲɔgɔn ye k'an tɛ jɛnɛya kɛ walasa lebu min bɛ ka fɔ silamɛw tɔgɔ la silamɛ ɲuman ni silamɛ jugu ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ dɔ tun ye baya ko inventer a kana ye kuranɛ na a kana ye hadisa la a ye karamɔgɔw ɲininka ko kiti jumɛn tun bɛ na bolo la Allahu akbar mɛ yan de o kɔrɔ ni mɔgɔ dɔ tun ye baya inventer ne bɛ taa f'u kɔfɛ ko fɔ dɛmɛ na ye i bɛ taa ye dɛrɛ baya o ko wajibi tɛ o y'a fɔ dɛrɛ ko silamɛya donkan tɛ o y'a fɔ mais ko a bɛ kuranɛ na ko a bɛ hadisa la bon ne ko non 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 ayi an k'a bɔ hadisa ko la k'a bɔ a tɛ yen an m'a ye ka ye mais mɔgɔ dɔ nana ka n'i miiri ko bolisɔnnaw k'olu ni silamɛw bi ɲɔgɔn fɛ
pour que akayira ko galodo ko silamɛ sɛbɛti bolisɔn o kuma gabiyaji silamɛ an bɛɛ ka layidu di kwanti bolisɔn ni bolisɔnna ye mɔgɔ min ye a fɛ anw dɔ tɛ wallahi yo konati dugu a fɔra ko suyɛni ka siya anw silamɛw ka layidu di dugu bɛɛ ɲɛna anw ye silamɛ ye anw tɛ suyɛni kɛ ni mɔgɔ min minɛna suyɛni na u k'a dɔn anw silamɛw dɔ tɛ wallahi ni tiɲɛ dɛ a fɔra ko jɛnɛya min bɛ sen na anw bɛna layidu ta an yɛrɛ kan diɲɛ ka kɛ seere k'a fɔ ni kamalen bɛ welela anw silamɛw tɛ wallahi yo konati mɔgɔ fagala minnu bɛ yaala ka mɔgɔ faga silamɛya tɔgɔ la ko an ka layidu di ɲɔgɔn ma k'a fɔ anw ye silamɛw ye an tɛ mɔgɔ faga o tuma ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔ faga ni tɔgɔ wɛrɛ ye silamɛya tɛ wallahi o tɛ wallahi an k'a fɔ an tɛ mɔgɔ namara namaratɔ minnu bɛ forokiya don ka arabukan fɔ walima k'u yɛrɛ bila misirilataalaw sawuraya la ka mɔgɔw gosi anw bɛ layidu di ko an tɛ namara kɛ n'a ye namaratɔ min minɛ anw tɛ wallahi ni tiɲɛ dɛ o tuma kira lagosilaw minnu bɛ ka kira lagosi sɛbɛnni la minnu bɛ ka an bɛ layidu di ko ni ala kira y'an bila baara ɲuman min na an t'o baara ɲuman sɔsɔ kira ɲɛw ni kira juguw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an ka layidu ta n karamɔgɔ ni karamɔgɔ dɔ nana ni nin hakilina ye an ka bi ni ɲagami bɛɛ bɛ yen n ye sonyɛni ko fɔ yala mɔgɔ fagalaw ta ɲɛ t'a la fɔlɔ u y'u dɛmɛ yan o y'a fɔ kutubaw la ko silamɛ ɲuman bɛ kan k'u dɛmɛ mɛ u bɛ k'a fɔ k'u b'a kɛ cogo min k'o tɛ silamɛya ta kɛ cogo ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ kuma bon sisan n'o tɛ silamɛya ta kɛ cogo ye mun b'a n'u bɔ ɲɔgɔn na o k'u ye silamɛw de ye u kan ka mɔgɔ faga silamɛya tɔgɔ la yala ni karamɔgɔ dɔ ko ale ka solution an bɛ ka layidu ta k'anw tɛ kɛ mɔgɔ fagala ye karamɔgɔ a tigi ye kuma min bɔ a da ye miiri min nana ye silamɛya ko di a to an ka karamɔgɔw ɲini ka fɔlɔ dɛ n bɛna aya d'i ma kuranɛ ko ta'awanu ala albirri wa taqwa ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲumanya kan ani ala ɲɛsiranya kan o kɔrɔ ni mɔgɔ nana ni ɲumanya ye dɔrɔn an t'a filɛ yala kira y'a kɛ wa yala ala y'a fɔ wa n'an y'a filɛ ni ɲumanya dafara la ala ko bɛɛ k'a dɛmɛ yala o silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka layidu di ala ma k'u ti foyi fara ala kan ɲumanya lo wa ɲumanya tɛ a sɔsɔlaw ko ɲumanya lo bon kuranɛ ko ka ɲumanya dɛmɛ aw ko dili an ka fara ɲɔgɔn kan ka layidu di ko an ti suyɛni kɛ parce que son cayara taabolo bɛɛ la an k'a fɔ silamɛ sɛbɛn ti son ye an k'o layidu ta ɲumanya lo wa ɲumanya tɛ kuranɛ ko an k'a dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛnɛya kɛlɛ an ka layidu di ko an ti taa kɛbaa ye bawo a tɔgɔ tiɲɛ cayara yala o baara nalen silamɛya kɔnɔ ɲumanya lo wa ɲumanya tɛ ta'awanu ala albirri wa taqwa alors karamɔgɔw bɛ min yɛrɛ non ne ti yanda u ma n ko n bɛ dira di la de n ti yanda u ma farafinna an ka yɔrɔ ninnu dɔw ka di koyi dalu min bɔra an fɛ su in na i b'a ye i bɛ diɲɛ baya sɔsɔla bɛɛ ɲini a tɛ se ka nin dalu kolo gbɛlɛn ɲɔgɔnna sɔrɔ kelen kuranɛ na ka baya sɔsɔ ta dalu ba kɛmɛ bɛ anw bolo ka baya dépend kuranɛ na mais aya kelen t'u bolo ka baya sɔsɔ kuranɛ na i y'a kelen mɛ a kelen u ka bɔ ni baya sɔsɔ aya kelen ye kuranɛ kɔnɔ ko aya min mɛna k'a fɔ ko baya ni kelen de man kan i kelen pe kuranɛ na u k'a fɔ hali hadisa la itimala t'u dɔrɔn nin b'a yira k'a fɔ a kɛlen u kun ye sahaba de mɛ ni baya kɛlen karisa bolo u kun ye sahaba ye e min tɛ hali saga denni ye o i t'a kɛ wa e fɛn min dira sahaba ma namaratɔ e bɛ bonya o ma an kɔni wolola silamɛya la an t'a kɛ silamɛya dɔn k'an tɛ minnu nana kɛ u bɛɛ kun ye muminunw de mɛ fɛn min dira mumini ma ne kɛ nafigi ye i kan ko bolida de b'aw bolo wa anw bɛna bɔ kuma na yan ni baya kɛbali bɛ yen f'i ka kun dɔ ɲini n'i sera lahara i bɛ se ka min yira ala la ala nin dan dɔ tun bɛ ne bolo i ka kuranɛ kɔnɔ ko baya man ka kɛ n'o t'i bolo n'i ye karamɔgɔw kɔnɔ k'u ka sɔn baya ma i ta tiɲɛ na n'i ye mɔdeniya tulon diya dɔw musokɔrɔni kunkanna na a b'a mɔden bɛɛ kunkan kana ninnu kɔnɔ dɛ
yɔrɔ ɲini ni dalu kun b'o bolo kun b'an malo wallahi ala donna n'u cɛ wallahi ami o taara min ɲɛɲini yan fɛ ala y'o ni anw n'a yan ala aye e de t'a ɲɛdɔn e de bɛ ko in mana ko filɛ n'o tɛ kɛ an ta kojugu bila a b'a dɔn a taa ni ayi jira cɛ ko ala a k'a n'anw cɛ ninnu dɔw marikaba ma s'a ma ala y'anw ka kalandenya ma n'i y'a kɛ tuguni kɔ ko n k'a kalan a tɛ se parce que a ma s'a ma a tɛ se jogo dɔgɔ a ma s'a ma attention an bɛɛ bɛ taa bila yan e min ma baya kɛ a juru b'i la dɛ bila n'i ye baya mɛn k'i ban k'a kɛ a bɛ fɔ mɔgɔ min ye seli mɛn k'i ban ka seli Konate bi ka di lahakubaru haya donc ala min ko seli olu m'a fɔ n ka baya kɛ yan o tuma diinɛ ye yugu de ye yan e bɛ dɔ ta ka dɔ bila aw ka t'o minnu na bi b'a de kitabu wa takfuruna bi ba'd afaraka dalu haya e min ma baya kɛ ne b'a kɛ tɔnɔ fila bɛ yen n b'o fɔ a fɔlɔ n'i ye baya kɛ k'i ŋaniya kalasiya ala ne bɛna kɔsegi i kun ye kojugu min kɛ ka bɔ i bangelon ka se bi ma ala bɛ yafa bɛɛ ma a tɛ da yafa ma a b'a kɛ baraji ye k'a d'i ma e t'o fɛ wa o tɛ baya kɛ kun bɔ e ma tile saba sun don baraji ɲini kama ne tɛ baya kɛ kun bɔ a filanan a b'i da i yɛrɛ la a bɛ mɔgɔw da i la o bɛ ka ne ni mɛ o lala na dɛ a ko b'an ka kojugu de fɔ olu de ko an teli kɛ nka a filɛ nin ye olu n'a ye muso dɔ gosi a tɛgɛ la pawu bolodenw muso bolo n'o kɛra kojugu y'anw da la sow bɛ dugu la a tɛ fɔ mɛ ne ye bese kɔrɔ tɔmɔ dɔrɔn ko wala o ko an teli kɛ olu na bese tunun n'a ye a bolo amin anw bɛna bɔ kuma na yan ka deli ala fɛ labanko ɲuman ala k'a d'an ma anw ye layidu in ta ala k'a dafa an karamɔgɔ an tɛ ka mɔgɔw wele ka na k'u ka kɛ mɛlɛkɛ ye quoi a faamuna anw yɛrɛ tɛ mɛlɛkɛ ye ala ko an k'a kɛ an b'a kɛ k'an janto a la an bɛ yen de ni ala m'a fɔ an k'a kɛ i bɛ bɔ n'o kuranɛ aya ye i kana munumunu ka mɔgɔw tɔɔrɔ hakɛto bɛ nin kan salala rasuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin.